नमस्कार, येवकार तुमकां. गोंयान गोवा फॉरेस्ट डायवर्सिटी फेस्टिवल जावपाचें आसा आनी तें कांपाला जातलें 17 ते 19 जानेवारी. आतां फॉरेस्ट डायवर्सिटी कितें कितें येतली त्या फेस्टिवलान ताजे पासून सद्या फॉरेस्ट रिलेटेड विशय कितें आसा ते जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळपाक आयिल्ले आसा गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन डॉक्टर दिव्या राणे. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे मेन म्हणटा ते फेस्टिवल हालीं सीजन ऑफ फेस्टिवल्स जाल्ले आसा. लोकोत्सव तेवटेन जाले एंड वी ऑल्सो हर्ड युअर प्रेस कॉन्फरन्स वेन यू आर सेइंग की ट्रायबल कल्चर आसा दॅट यू वूड बी डिस्प्लेइंग टू पीपल इन पेंजीम. टेल अस मोर अबाउट. येस, कित्याक हे फेस्टिवल पयले फावटी कॉर्पोरेशन इज ऑर्गनायझींग इट इन आर्ट पार्क. आर्ट पार्क पणजे म्हणजे इट इज लायक अ, इफ यू गो टू सी द आर्ट पार्क, इफ यू हॅव विजिटेड इट, मेनी पीपल डोंट नो अबाउट दिस ब्युटिफूल प्लेस इन द हार्ट ऑफ पणजी सिटी. If you go inside, there are just huge trees, and it's a beautiful place. This is next to Children's Park? Next to Children's Park, okay. Extension of the Children's Park. Okay. So if you go inside there, it is just huge tall trees and beautiful place. So जे खुबशे लोकांक खबर पसून ना, but it actually if you go inside you feel you are in a forested area, but you are in the heart of the city. So we thought let's do this festival to promote to create awareness about the forest in the heart of the city. कित्याक लोक म्हाका विचारतले की सिटीन कित्याक हेच गांवांनी कित्याक ना. ऑलरेडी लोकोत्सव काणकोण हांगा थंय जाता, बट सगळे लोक जे मेन टुरिस्ट आसता, जे यूथ आसता, सगळे इतले पयस पावना. बट द सेम थिंग इन अ स्मॉल वे इफ इट इज डन इन द सिटी, आय फील इट विल रीच टेनफोल्ड मोर पीपल, यू नो. आनी ते अवेरनसूय तितलेंच जातलें. आनी मागीर फाल्यां जे कितें आमी पळय कितें वॉट वी वॉन्ट टू क्रिएट द अवेरनस आनी वॉट वी वॉन्ट आउट ऑफ दीस फेस्टिवल, फाल्यां मागीर सपोज सम hotels they become a part of this and they understand, realize what we are trying to do or what is actually available in these areas. So they can do like a circuit tourism to create awareness in त्या एरियांनी वचून for their tourists. You have already started, I think. No? तुम्ही एक Silvan something Bondla तुम्ही start Yes, see Bondla is a zoo which is there, and Bondla ecotourism पळय थंय cottages आशिल्ल्यो which were run down, so it is managed by GFDC now. So we run the we have 12 cottages plus 2 dormitories there which we are running, and the zoo is managed by the forest department, and we have a package where people come, and it is a sanctuary. Bondla is a sanctuary, so we have our cottages there, and we have our trails, deer trail म्हणून आसा, bird trails आसा. So हे सगळे we are giving. मेळ्या गेल्यार दिसती पडटा हरणा every day we have like a flock of deers. So एक timing असता तांचो. सकाळी early morning if you go, you see, because they come to drink water or they are just passing by, or evening when you go at like 4:30, 5, तांचो एक timing असता. They come at that water spots to drink water. So sometimes you may see 1, 2, but sometimes you see 10, 15. हांव गेल्लें रावपाक तेन्ना त्या दिसा I was very lucky, and that was a morning trail. When we went on a morning trail, I saw some 15 deers. Achha. It was a whole family which was passing by. So it is a very beautiful sight because in the sense you go in jeeps are no, interesting. we go walking trail. Walking trail. Okay. Because here we have a jeep. We have introduced a jeep which will take you from the cottages to the zoo. Because otherwise it is like a 1.5 2 kilometers drive, kilometer and a half drive. So now we have introduced our own jeep, GFDC, where whoever tourists, whoever our clients stay at the resort, we take them if they want to go to the zoo, we take them by jeep to the zoo. Okay. सो सध्या बॉन्डला गेले जाल्यार हरणां पळोवपाक हरणां पळोवपाक मेळटा. ब्युटिफूल बर्ड्स विच आर इंडिजिनस टू द बॉन्डला फॉरेस्ट तुमकां पळोवपाक मेळटा. सो त्या सँक्च्युरीनी तुमकां ती बर्ड्स जी गोंयची बर्ड्स आसात त्या सँक्च्युरींची ती बर्ड्स पळोवपाक मेळटा. तुमी ती नेतुर्ले तुमकां स्पेसिफीक बर्ड्स मेळटली. तुमी तर साळावली गेले डॅमा कडेन आनी आमच्या कॉटेजिसा कडेन आनी आमच्या बोटॅनिकल गार्डना कडेन, थंय सुंदर बर्ड्स येता, मायग्रेटरी बर्ड्स येता आनी खुबशी बर्ड्स येता. प्लस वी हॅव अ मेडिसिनल
a garden we have created where specially कित्याक we have planted lot of plants, herbal आणि आजी प्लांट्स. सो ताजे खातीर खूब बर्ड्स बटरफ्लायज त्या एरियांनी खूब येता आनी पयलींच्यानूय येता. सो स्पेसिफीक त्या सँच्युरीनी स्पेसिफीक ती बर्ड्स तुमकां थंय पळोवपाक मेळटा. ओके, अबाउट द फेस्टिवल, हे सगळे ऑल दीस ब्युटी यू वॉन्ट टू गेट in Panjim for 3 days. For 3 days, yes. So to showcase आमचे पळय ट्रायबल्स आसा. बेसिकली जे फॉरेस्टांनी रावता ते सगळे ट्रायबल्स. से काणकोण वचा तुमी, सांग्या वचा, केप्यां वचा आनी आमचे सत्री भागा त्या चडशे सावथ गोवा जे फॉरेस्ट एरिया सँच्युरीज आसा, कोतीगांव म्हणा की नेतुर्ले म्हणा, चडशे सगळे ट्रायबल. सो ते सगळे जनरेशन्स थंय राविल्ले लोक पयलीं थंय रावताले, सँच्युरी मागीर आयली. सो एक्चुली दे ऑलवेज लिव्ड इन द फॉरेस्ट. सो तांचे जे थंय ते रावताले भितर जंगलांनी, ते थंय कितें तेच भाजीपालो थंयचोच, ट्युबर्स म्हणा, थंयचे पळय जे पानां आसा कितें आसा ताजे ते they make food out of it. And so that lovely food, that tribal cuisine, अर्द लोकांक it's not available in the restaurants or in any shops here. So that लोकांक कळपाक जाय. आमचे जे यूथ आसा, आतांची भुरगीं आसा, यूथ आसा, they have to know what is tribal cuisine, what is available, the beauty of this food, what they prepare. The food benefits म्हणटा तशें, मेडिसिनल बेनिफीट आसूनी की फूड बेनिफीट आसूनी, हे जे झाडां पाल्याचे आसा ते आमच्या आतांच्या भुरग्यांक कळपाक जाय. You could be a student of home science, you could be a student of agriculture college, but I think lot of our students don't even know this, what happens actually in the forest area. So that's why you are bringing it to the city. So we thought that we should get this to the city आणि showcase first म्हणटा आमचे स्टॉल्स आसतले which are going to be run only by self-help groups. So we are having stalls from Kankon to Kepe to everybody which will serve tribal cuisine. Plus we are having stalls in every taluka we have approached self-help groups. So Pedneche asa, Tiswadiche asa, Bardeshchan asa, Southachan asa, Sattariche amche asa. So ashe stalls asa where they are going to serve, it is not that specific तांच्या तालुक्याचे, but घरगुती जेवण तुमकां मेळटलें थंय. ते नॉन वेज जावं वेज डायवर्सिटी. इज अ फॉरेस्ट डायवर्सिटी. बेसिकली कित्याक थंय हें इट इज बेसिकली टू शोकेस आमच्या फॉरेस्टान कितें भाजीपालो जालेच, फ्लोरा फॉना ऑफ द फॉरेस्ट, आमचे वॉटरफॉल्स, आमची ब्युटी ऑफ द फॉरेस्ट आनी एनवायरमेंट. वेन वी टॉक अबाउट डायवर्सिटी, इट इज अबाउट कशे लोक, इट इज दॅट बॉन्ड बिटवीन द कम्युनिटी अँड द फॉरेस्ट. इट इज टू शोकेस दॅट इतले वर्सान लोक थंय रावतात, हाव दे ट्रीट द फॉरेस्ट एज देअर ओन, आनी हाव दे प्रिजर्व द फॉरेस्ट. सो इट इज ऑल अबाउट कन्जर्वेशन, प्रिजर्वेशन अँड इन्क्लुझिविटी. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. हातून पळयलें लॉंग टर्म कन्जर्वेशनाचे बी कितें कॉन्सेप्ट हांच्यान भायर सरले. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एरियाज आसा आनी थंयचे कुझीन बिझीन तुमी हायलायट करता, पूण तेंचे एरियाज कन्जर्वेशन करपा खातीर की तांचे कल्चर कन्जर्व करपा खातीर खुबशे फावटी अशें जाता की दे कीप ऑन म्हणजे दिता, म्हणजे थोडी कल्चर्स फेड अवे जाता. थँकफुली गोंयांत तशें जायना, पूण तशें इन लॉंग टर्म तुमी कितें प्लॅन करता? सो अशें जेन्ना अवेरनस क्रिएट जाता न्ही की अशें आसा, नाजाल्यार पळयात आमच्या जनरेशनाक म्हाका पसून खबर पसून नाशिल्लें की अमके ट्रेडिशन्स आसात, अमके हें आसा. सो वी आर हॅविंग दीज टॉक्स नाव फॉर दीस फेस्टिवल ऑन द सेकंड डे and on the third day there is a panel discussion. There is a panel discussion, there is a demo, there is a demonstration by आमचो सागर मुळे, कावी आर्टिस्ट. So that is also आमचे old tradition, heritage tradition of Goa. So he is going to give a talk on Kavi art. मागीर थोडे आमच्या भुरग्यांक खबर पसून नाशिल्लें वॉट इज कावी आर्ट. सो पीपल हॅव टू नो
know about it. Magir, there's going to be a talk on the forest benefit, I mean the plant medicinal benefit of the food of the forest. So that is going to be given by Dr. Rujuta. So she's going to give a talk on that. Then there is going to be a talk on आमची देवराई म्हणटा आमी sacred groves. So जे खबर ना कोणाक खबर ना, सो देर इज गोइंग टू बी हे प्रिजर्व करपाक तर आमकां जाय, सो देन अवेरनस जावपाक जाय. सो देर इज गोइंग टू बी अ पॅनल डिस्कशन ऑन दॅट. मागीर दुसऱ्या दिसा देर इज गोइंग टू बी अ पॅनल डिस्कशन ऑन होम स्टेज, द बेनिफीट ऑफ इको टुरिजम अँड होम स्टेज आमच्या फॉरेस्ट एरियांनी गांवांनी which needs to be promoted. Then there's going to be a discussion on birds and butterflies of Goa by Parag Rangnekar. And and on snake bites, snake venom by Dr. Frederick, I think. So these are going to be there to educate our people की हे सगळे आमच्या जंगलांनी आसा, गोंया आसा. सो गोवा इज नॉट ओनली अबाउट, बिकॉज गोवा इज associated with just beach tourism mostly. So खुबशे लोकांक खबर पसून ना की गोंया फॉरेस्ट्सय आसा म्हणून. लॉट ऑफ पीपल आर टेकन अबॅक दॅट गोवा हॅज फॉरेस्ट काय म्हणून. सो वी आर गोइंग टू शो यू अ डॉक्युमेंटरी ऑन दॅट डे दॅट वी हॅव मेड ऑन द वॉटरफॉल्स इन गोवा. सो वेन यू सी द डॉक्युमेंटरी आय एम शुअर द टुरिस्ट वील बी लायक रियली वावड म्हणटा तशें की हे एक्झिस्ट जाता काय म्हणून गोंया. अँड वेन यू सी द फॉरेस्ट कवर with the waterfalls, you will know actually how much natural cover Goa has. That will come to another thing की आम्ही फक्त फॉरेस्टान वता जेन्ना वॉटरफॉल्स सुरू जाता, धबधबे सुरू जाता की प्रत्येक जाणांक धांवपाचें आसता, तुमकां गेटी बिटी घालून हाडोवचें पडटा. लोकांक इतले लेवला वयले थंय क्रेज आसता. पूण बाकीच्या दिसांनी लोक वता फॉरेस्टान. सो सी हें प्रमोट जावपाक जाय. आतां आमचो बोंडला सारको रिसॉर्ट, ओके, if you compare people coming and staying on the beach or if you compare people coming and staying in Bondla, खूब difference आसा, like जमीन आसमानाचो difference आसा. Because लोकांक कितें जंगलान वचून everybody doesn't like. There are few people who like the peace, solitude, quiet. ते म्हणटाले जंगलान वचून करपाचें कितें. सो ही मेंटॅलिटी बदलपाक जाय लोकांची की there is lots to do, lots to learn from the forest. From the birds, from the animals, their behavior, the way they interact with you, you can interact with them, or there's lots to learn from the forest, तुमचे जातलें. This is to be a very consistent effort, not just one festival. Yeah. So this festival, this is a beginning. So this is to create this awareness ki baba you have to promote Goa. Goa doesn't need promotion for beach and yet lok etat sanga. But if we are going to promote ecotourism in Goa, so we need to have a festival like this to promote our forest. की गोंयाय बी इकोटुरिजम आमी म्हणटात, प्रमोशन इकोटुरिजम, बट लोकांकय कळपाक जाय की इकोटुरिजम आसून हांगा फॅसिलिटीज आसा, तितले फॅसिलिटीज आर नॉट क्रिएटेड इन हिंटरलँड. आमचें एक बोंडला रिसॉर्ट आसा, बट आमचो एक दुसरो रिसॉर्ट वीच वॉज कमिंग अप इज अरण्याक एट नियर दूधसागर. बट रायट नाव बिकॉज ऑफ द टायगर रिजर्व केस, सो आमचो चोर्ला घाटांनी एक सुर्ला आमचो एक इको रिसॉर्ट येवपा आसा. सो तोय बी दिस इज बिकॉज ऑफ द टायगर रिजर्व मॅटर. इट इज रायट नाव इन सुप्रीम कोर्ट. So I'm hopeful that ekda verdict जातकच, because ecotourism, either ways ecotourism happens in tiger reserves also. You go world over or you go India, बाकीच्या जाग्यांनी वचात, तुमचे कडेन टायगर रिजर्वांनी बी इकोटुरिजम जाता, बफर एरियाजांनी बी. So that happens. So it is just that because of that these areas right now the thing is not happening, tourism is not happening besides Bondla. And दुसरे आसा आमचे साळावले आसा. एक पयलें की प्रायवेट प्लेयर्सांचे जो इंट्रस्ट आसा पळय थंय चलता. आतां वायल्डनेस्ट आसूं की तेजे वयर जे आसा थंय लोक भरपूर पयशे दिवन 5 स्टार फॅसिलिटी थंय एन्जॉय करता. दे आर गोईंग अप विथ एनवायरमेंट प्रिजर्व करून तेणी केल्लें आसा. पूण सरकाराच्यो ज्यो फॅसिलिटीज आसता पळय आनी त्यो वाय दे डोंट वर्क, ऑर गव्हर्मेंट हॅज नेवर सीन forest as a potential for revenue. Yeah, even because even I
many times think about it. I think it is how you want to run it. Like right now, Bondla, if you see, I would like to invite you, come and do visit Bondla, see the change we have made since GFDC has taken over in the last 3 years. So we started it, it's been just 1 year since we started Bondla after renovating it. And what all we have introduced there, how we are maintaining it, how we are preserving it, and keeping it clean and everything. Each person thinks of the property as its own. Then I think you can run it in like how a private sector would run it. But ना जाल्यार चडशे लोकांचे कितें आसता, अरे ना ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी, nobody bothers about it, nobody cares about it. चल रावया नाका, बुरशी आसतली आनी कितें आसतली. सो ती मेंटॅलिटी चेंज जावपाक जाय. सो जो वेदर इट इज एनी कॉर्पोरेशन ऑर एनी डिपार्टमेंट रनिंग इट, दे हॅव टू think that they are running it like a private sector and run it that way. I feel जाल्यारच it can be profitable. होमस्टेचे कॉन्सेप्ट आसा पळय, आनी आर यू डिप्लिकेटींग विथ टुरिझम डिपार्टमेंटान ऑलरेडी होमस्टे पॉलिसी केल्ली आसा आनी 1-2 lakhs इन एडवान्स दे गिव इफ यू आर म्हणजे एज अ कॅपिटल इन्वेस्टमेंट दिता, आनी तुमची होमस्टे विल बी डिफरंट फ्रॉम दीस. Yes, because we have our homestays which are projects run by the corporation, like whether it is Bondla Resort, it is run by the corporation. I employ the locals there to work. होम स्टे करपाक दितले लोकांच्या घरांनी रावपा खातीर. So घरांनी रावपाक आमी, because that is a tourism policy, so we have not got into that. So आमी अजून we don't have a separate policy like a homestay policy. So right now we are promoting ecotourism in the sense we want people to come and stay in in the forests of Goa. So tourism department is the department for tourism for Goa. So they have started this homestay policy, so which is connected to the interland areas also, not exactly the forest areas but more the village areas. So forest areas ani outsiders are not permitted. It's the department who runs the thing. So that's why Bondla is run by the department, you know. So other outside parties can't enter the department. Private cannot invest, private cannot enter the department. I mean, unless you have like a operation build and maintenance, then it has to go to the state wildlife board, it has to go to the national board, more like the state wildlife board to give somebody to operate it. People living in wildlife sanctuaries, are they happy right now? I'm asking this specific question is because we have seen many people migrating out of wildlife sanctuaries or forest areas. Naturally, nobody will be happy. For the purpose of livelihood. Yeah, nobody is happy and being in the part of the sanctuaries. And then this problem of elderly population in these forest areas, is it also, are you studying? Because तुमची खूपशे villages त्या एरियेन आसा. आमचो सगळो, इफ यू सी सत्तरी, हांव सत्तरीचें उलयतां, आमची सत्तरी चडशी सगळी सँक्च्युरीन आसा, बिकॉज म्हादय आमकां लागता. सो आमची सगळी लोक थंय जनरेशन्स थंय लोक रावताले. सँक्च्युरी डिक्लेअर जाल्या 1999. सो ताजे पयलीं लोक थंयच रावताले न्ही, इतले वर्सां फॉरेस्टानच रावताले, थंयचेच उत्पन्न तांकां मेळटालें, थंयच फार्मींग करताले. मागीर सँक्च्युरी येतकच सगळी पाबंदी, सो मागीर कांयच फार्मींग ते सगळें बंद जालें. कॅज्यू कल्टिवेशन्स करताले तेंय बी बंद जालें, कित्याक भितर हातून सँक्च्युरीन आसा. कितलेशे आमचे GFDCचेच कॅज्यू कल्टिवेशन आशिल्ले, जे मागीर आमकां आतां ते इट वॉज फॉलिंग इन सँक्च्युरीज. वी handed over 3,000 hectares of cashew plantations to the forest department almost 2 years back, 1.5 years back. We handed over. But they are also auctioning करतात. They are auctioning the way you all are doing. Not exactly, no, because it is in the sanctuary. That is all unmanned म्हणतात तशें. मग ते तसेच उरतात. ते जंगल जालें ना, सँक्च्युरी जाली आतां. Do you recommend any changes so that at least ते काजू कल्टिवेशन आसा पळय आनी ते लोकल्स हय, पण ते कितें जाता, लोकल्स इंट्रस्ट जाल्या पासून यू हॅव टू मेंटेन इवन प्लांटेशन्स. अर्द प्लांटेशन्स कित्याक उत्पन्न कमी जाला, कित्याक लोक उत्पन्न घेता, बट यू हॅव टू मेंटेन दॅट प्लांटेशन. नाल्यार ते सगळे अर्द आमचे सत्तरीचे बी सगळे जंगल जाला. सो ते जंगलान सगळे तुजे प्लांटेशन्स मागीर ते खंय दोंगरार हांगा थंय कशे लोक वतले.
कित्याक सगळे जंगल जाला. सो द कॅज्यू प्लांटेशन्स आर अमॉंग्स 100 अदर ट्रीज ऑल्सो. यू हॅव टू क्लीन प्लांटेशन्स, यू हॅव टू लूक आफ्टर युअर प्लांटेशन्स. देर इज अ प्रोसेस टू इट. आर यू ऑल्सो लुकिंग ॲट इट का? बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम की बाबा आमचे फाल्यां कॅज्यू हार्वेस्टूय कमी जातली बिकॉज ऑफ दीस. पयलीं लोक बेंटाले, पयलीं लोकांक खबर आशिल्लें ऑप्शनाक म्हाका हो मेळपाचें आसा म्हणून काजू. आतां घडये गॅरंटी ना की म्हाका ती काजू मेळटली म्हणून. वाय शूड आय टेक केअर ऑफ इट अशें जाता. ना, बट I feel it is the other way around also. You should take care of it and then you know that for sure तुका फुडल्या वर्सा तुका बरें उत्पन्न मेळटलें and you will definitely तुका काजू ते रेन मेळटलें तुका. ऑप्शनाक पयलीं मेळपाक जाय तेणें फाल्यां ताका मेळना जाल्यार प्रॉब्लम जातलो. वाय ही शूड वेस्ट इज. नो, बट ऑप्शनान तूं तर प्रॉमीस करता की तूं ऑप्शनान ताका अमके पयशे दिवचे पडटा, करेक्ट? सो ताका तर तो सांगता की आपूण अमके पयशे दिवपाक शकता, आपल्या अमके उत्पन्न येवपाक शकता. सो देन फॉर शुअर ताका ऑप्शनाक मेळटलें तें. ओके, वन क्वेश्चन. तुमी यू आर फ्रॉम सत्तरी. आमी पयला खुबशे कडेन कल्टिवेशना खातीर जे मॅन पावर जाय पडटलो तो आतां कमी जायत आसा बिकॉज पीपल आर शिफ्टींग आउट ऑफ टू आनी दीस जनरेशन इज नॉट टेकिंग अप दॅट थिंग. फार्मिंग इज इट ऑल्सो अ प्रॉब्लम रायट नाव की फेलो लँड्स खुबशे सत्तरीन दिश्टी पडटा? सत्तरीन एज ऑफ नाव तितलें ना. As of now, it's not like that dangerous signal की ना अशेंच जमनी पडल्या. कित्याक रायट नाव आमचे लोक चडशे लोक काजीनी वता. आमची बायलां जी आसा सगळीं, इफ यू सी नाव आतां काजीनी वचपाक लागल्या. आतां सीजन सुरू जालो की आतां सगळे लोक काजीनी वता. नाव आतां तांकां बिझनस मेळटा. म्हणजे पयलीं आतां म्हणल्यार आमची खंय खंय प्लांटेशन्स आसा थंय आमी तांकां घेतात कित्याक क्लिनींग करपाक, कितें करपाक, बेंडपाक, मागीर प्लकिंगाक हाका ताका. सो आतां तांकां बिझनस मेळटा. आनी आमची सगळे फॉरेस्ट एरियाज. सो फॉरेस्टांनी बी रायट नाव दे आर गेटींग एम्प्लॉयड, आमचे लोक तरी. पण नाव द नेक्स्ट जनरेशन कितले फार्मिंगान वतले हो this is the question and this is the very important actually topic ki we have to think of for the next generation because nobody is interested in going in for farming. खास करून मातयेंत घालपाक सोदिना. तो खंयचोय भुरगो आसूं, सत्तरींतलो आसूं किंवा खंयचोय आसूं न्ही, नोबडी वॉन्ट्स टू गेट इन टू फार्मिंग. क्वचित तुमकां आतां न्यू जनरेशन मेळटले हू मुद्दम जावन फार्मिंगान वतात. बट एक्चुली पीपल हॅव टू अंडरस्टँड दॅट फार्मिंगान तर वचना, फाल्यां खातले खंयच्यान, मेळटले खंयच्यान. ओके, दुसरे फॉरेस्ट रायट एक्टा अंडर केसीस हळूहळू करून सेटल्ड. एक्चुअली टार्गेट वॉज 19 डिसेंबर की सगळ्यो 10,000 केसीस जातल्यो म्हणून. तो एक प्रॉब्लेम आसा लोकांचो की पीपल आर वेटिंग की आमकां रायट्स आमकां अजून मेळूना. आर यू वर्किंग टुवर्ड्स इट? येस, ऑफकोर्स. आमचे खुबशे क्लियर जाल्ल्यो आसा. वी हॅव हेल्प्ड लॉट ऑफ आर पीपल. मेनी ऑफ आर पीपल हॅव गॉट देयर सनज. बट मेनी पीपल अजून मेळपाचे आसा तांकां. कित्याक थोडे कितें डॉक्युमेंटेशनाचे इश्यू आसा, थोडे ताजे खातीर थोडे उरल्या. सो बट आय एम व्हेरी मच हेल्पिंग ऑल ऑफ देम. आमी लॉयर्स घाल्या. वी आर पर्सनली कलेक्टरा कडेन बी उलोवन वी आर ट्रायंग टू सी दॅट आमचे एरियान पळय जे FRC केसीस आसा ते जाता तितले बेगीन सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आल्वारा लँडाचो एक विशय आसा आनी आतां हालीं जेन्ना म्हजें घर स्कीम आयली तेन्ना अनावन्समेंट जालें की आल्वारा लँडाची जी घरां आसा पळय न्ही ती नांवार करतले म्हणून. आल्वारा तुमच्याच हातून चड पडटा. आय थिंक यू ऑर हेल्थ मिनिस्टराचे दोगांचे बोथ पडटा. जाली लोकांचे घरां. सो आतां तेणी घाल्या एप्लिकेशनां. कित्याक एटलिस्ट आतां पयलीं कितें आशिल्लें की कांयच नाशिल्लें. आतां कितें वेदर इट इज दॅट 400 स्क्वेअर मिटर तें तुजें तर घर तरी तुज्या नांवार जातलें. सद्या आतां कितें फॉर्म 114चेर तुजें घर पसून तुज्या नांवार ना. आतां तुजें तर तूं ह्या अंडर दीस न्यू एक्ट म्हाजें घर स्कीम तुजें घर तरी तुजें ती लँड तुजी 400 स्क्वेअर मिटर नांवार जातली. यू मे बी द ओनर ऑफ 10,000 स्क्वेअर मिटर्स बट दॅट लँड कॅन बी सेपरेटली अप्लायड अंडर 38A आल्वारा लँड टू रेग्युलरायज दॅट लँड. बट तुजें घर रेग्युलरायज करपाक आमी सगळे एप्लिकेशन्स प्रोसेस चालू आसा सद्या. म्हजें घर स्कीम वाळपय खुबशीं घरां लोकांची आपल्या नांवारूच ना. दो दे आर इन नॉट फूल सत्तरी बिकॉज द लँड इज अंडर आल्वारा न्ही. सो दॅट्स वाय इट्स इदर एनक्रोच लँड नाजाल्यार आल्वारा लँड.
सो ताजे खातीर इट कम्स अंडर एनक्रोच म्हणून हाव इट इज वर्किंग फॉर यू म्हजे घर स्कीम बिकॉज आमचे थंय म्हणजे 70तले खुबशे जागे इदर दे आर एनक्रोच दे आर इन फॉरेस्ट एरियाज ऑर आल्वारा दॅट कायंड ऑफ डिस्प्युटेड लँड्स हय म्हणून तांकां फायदो पयलीं लोक मातशे भिल्ले की बाबा आमी म्हणजे कितें करपाचें आमचें तर फक्त घरच आमच्या नांवार जालें आमचो बाकीची जागो आसा तो कितें जातलो बिकॉज तांणी म्हणलां की बाकीचो जागो यू हॅव टू गिव अप म्हणून सो बट तशें ना बिकॉज आय हॅड अ वर्ड आय हॅड दीस क्लॅरिफिकेशन की तांचो तर तो जागो आपलो जागो तर तांणी 400 स्क्वेअर मिटर आपलो घर रेग्युलरायज केलें बाकीचे जागो हांवें म्हणलें नोबडी इज गोइंग टू गिव अप युअर लँड बिकॉज ते तुजे दादा परदादाचे जागे ते पयलींच्यान आसा जनरेशन्साच्यान आसा सो मागीर गव्हर्मेंटान सांगलें की यू पूट दॅट फॉर रेग्युलरायझेशन अंडर 38A that's दुसरो ओके सो दॅट वील बी डन that will be done. That is what I have been told. That तुझे घर हें तूं रेग्युलरायज कर बट बिसायड्स दॅट तुजो जागो तुका रेग्युलरायज करपाक जाय जाल्यार तूं 38A अंडर घाला म्हणून दुसरी गजाल म्हणजे आतां फॉरेस्ट पॉलिसी ना आमचे कडेन दॅट इज वन ऑफ द इम्पेडिमेंट वी हॅव सीन की वी आर गवर्न बाय द सेंट्रल पॉलिसीज अँड वॉट एक्ट्स वी आर युजींग इज 1984 एक्ट आणि पर 1988 नॅशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 आसा वी कम अंडर द नॅशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पयर सुद्दां एक अनाउन्समेंट जाली की तुमी फाल्यां झाड मारतले जाल्यार यू हॅव टू हॅव NOCs अँड सच स्ट्रिंजंट म्हणून करेक्ट सो डोंट यू थिंक वी रिक्वायर अ पॉलिसी which will regulate everything. So right now what Goa is following is the national forest policy like many other states all across India. We can think of having our own policy. I was told that in 2009 there was a draft forest policy which was submitted in the assembly. आणि गझेटान आयले पसून ते बट फुडें कांयच जावना ताजे फुडें बिकॉज it is not very easy to have implement a policy and to get it passed and whatever because there are a lot of pros and cons I'm sure about it but we can always try to have a forest policy I think and I think it will benefit if we have but this has to be up for discussion because रायट नाव आमची नॅशनल पॉलिसी आसा पण आतां आमची तर फॉरेस्ट लोकल तर आमची गव्हर्मेंटाची तर पॉलिसी जाली जाल्यार ती कशी आमकां बेनिफीट जातली आमच्या लोकलांक म्हणजे स्पेशली आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा जे लोक जंगलांनी रावता तांचे लायव्हलीहूडाक कशें बेनिफीट जातले whether our locals will be part of the forest management plan. Can you include them when you are making your management plan? Will you include the locals in the forest management plan? आता आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसा तशे can you have your one mitras? Okay, that could be. That's your thought right now. So that is what like how that is what you should have, no? Like if you're going to have a forest policy, who's going to draft that draft policy? How you're going to include the people? Means when you have your local policy, you have to see लोकलाक कसो बेनिफीट जातलो. जे जंगलांनी लोक रावता, फॉरेस्टांनी लोक रावता, तांकां कसो बेनिफीट जातलो लोकल फॉरेस्ट पॉलिसी केली जाल्यार फाल्यां. म्हळ्यार तांचे लायव्हलीहूडाक बेनिफीट जातले, तांचो प्रोड्यूस आसा, कितें आसा, तो कसो सेल करपाक पावतले, थंय फार्मींग करपाक पावतले, तो फाल्यां मिन्स वी हॅव टू सी ऑल दीस न्ही. Lagi muji mai, oh me alo kitre. Rasta pos mare. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी कशें लागतले मुजी भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे कितें? टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरे? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅकविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह. नायट्रोजन गॅस बिल अलायनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. पाशनो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय
स्टेट ऑफ द स्टेट्स म्हणून हांगा जो सर्वे जाल्लो आसा आय हॅव वन ऑफ द मिडिया रिपोर्ट्स वेरीन सेज दॅट तुमचे जे हे आसा पळय फॉरेस्ट कवर आसा गोवा हॅज लॉस्ट 150 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट लँड बिटवीन 2021 to 23 अँड गोवा हॅज 22% ऑफ इट्स स्टेट कवर लॉस्ट इन लास्ट डिकेड म्हणजे 1/5 ऑफ स्टेट कवर लॉस जाल्ले. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? I don't think that is right because, as per my knowledge, this whatever this article came and this whoever did this methodology, I was told that they had a new methodology called roster methodology. So based on that, it was a false report. Means there was a that was not the actual figures. So actual facts were different. Wrong methodology. It was a wrong methodology because they changed the methodology and they introduced a new methodology. Because of that, it showed that change ki amke zala. Then when they actually went and did a proper survey, they came to know that actually it is not so. हे इतले जे कितें बरयलां की इतले कवर कमी जाला एक्चुअली फॉरेस्ट कवर कमी जावना. इफ यू सी इफ यू हॅव द फिगर्स एक्चुअल फॉरेस्ट कवर वाडलां गोंयां. वाढलं म्हणजे झाडां वाढल्या. हय झाडां वाडल्या फॉरेस्ट कवर वाडलां ट्री कवर वाडलां फॉरेस्ट नॅचरल कवर वाडलां गोंयां. आनी हांगा एंटायर परसेप्शन इज की वी आर लुजींग आवर फॉरेस्ट. There is a forest. भायर पावता जनावरां फोंड्या पावलो गोवर येडो फोंड्या पावलो. Not because of cutting of trees, that is because of not the right amount of trees or food in the forest. झाडां आसा बट ती कसली झाडां आसात कसली म्हणजे इट हॅज टू बी फ्रूट बेरींग ट्रीज. आतां चडशे आमचे पळय हांगा फॉरेस्ट आसा ते खुबशे अकेशिया ट्रीज आसा वीच इज नॉट गिवींग एनी फूड टू अवर गवे रेडे की आमची माकड नाल्यार हे ताज्या खातीर ती आमची पळय जनावरां आसा ती भायर आयल्या. कित्याक अकेशिया ट्रीज कितें जाता खुबशे आमचे दॅट इज वॉट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज वर्कींग ऑन की हळूहळू करून अकेशिया ट्रीज काडून फ्रूट बेरींग ट्रीज प्लांट करपाचे. प्रॉपर फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन तर जालो न्ही जाल्यार ही पळय अकेशिया ट्रीज इतली आतां खूब वर्सां जालीं ती अकेशिया डेकेड्स अकेशिया ट्रीज इट इज पार्ट ऑफ अफॉरेस्ट्रेशन लॉंग बॅक तांणी सुरू केलें. करेक्ट. सो ती बट दे आर नॉट द रायट ट्रीज टू प्लांट बिकॉज ती कितें जाता बिकॉज ऑफ देम सकयल्ले ते ग्रास लँड्स हॅव गॉट डिप्लिटेड they have got destroyed. Plus it is not giving you any fruit or the even the leaves are not edible म्हणटा तशें for the whether it is monkeys or whatever which we see monkey menace. monkeys कित्याक गांवांनी येतात कित्याक तांकां जंगलांनी ते तांचे फ्रूट बेरींग ट्रीज मेळना म्हणून. हीच तर झाडां तर could be fruit bearing trees. तांकां तर fruit bearing trees भितर मेळ्ळी जंगलान. Why will they come into the forest? Why will they come into the village? फार्मरय कंप्लेन करता खेती येवन सगळे Yes, this is the reason, no? Because these trees are all across Goa, the acacia trees, which is causing major issues. ताजे खातीर ग्रासलँड हें जाला म्हणून गवे रेडे फीड्स ऑन ग्रास न्ही. थंय भितर जंगलान ग्रास कमी जाला म्हणून ते भायर तुजे गांवांनी येतात इन सर्च ऑफ ग्रास. फोंड्या दिश्टी पडटा थंय दिश्टी पडटा आमच्या वाळपय आनी आमच्या भागांनी पसून रस्त्यार आनी हांगा थंय येतात न्ही. दे कम क्लोजर टू द विलेजीस बिकॉज इन सर्च ऑफ फूड. बेसिकली दे आर ऑल कमिंग इन सर्च ऑफ फूड. So it is not that forest is depleted. No, it's on the rise. But you have to see what kind of trees are there inside the forest. So it is definitely the natural cover is 60%. We have forest cover. We are one of the highest states which people don't know. People are not talking about this. Why are people not talking about it? They have to have this actual figure. Ki actual 60% coverage आमची फॉरेस्टाची गोंय राज्यान आसा. That's because you are part of Western Ghat ranges. Yeah, so लोकांक खबर आसपाक जाय. लोक फक्त उलयता हांगा हें मारलां थंय मारलां इतले कन्वर्ट जालां तितले कन्वर्ट जालां. इट इज यू हॅव टू हॅव द करेक्ट फिगर्स. आवर एरिया इज टोटली फॉरेस्टेड एरिया. आमची तर 70 भागान तुमी तर आयले तुमकां फक्त जंगल आनी जंगलच दिसता. तुमी तर कोतिगांव सांग्यार गेले थंय खंय कोण झाडां मारता आनी कितें मारता जंगलच जंगल दिसता तुका.
सो अफॉरेस्टेशन आसा न्ही. सो दॅट इज अ गुड सायन. It is a very good sign which people have to understand that actually इतले ग्रीन कवर आसा. यू डू म्हाका दिसता बरो विडियोज करपाक जाय आनी दाखोवपाक जाय एक्चुली ग्रीन कवर कितले आसा ते गोंय राज्यांत. उजो लागलो तेन्ना लोक पावले थंय तेन्ना व्हिडियोज येताले बट आतां उजो लावपाचो म्हाका लागपाचें प्रमाण फाटल्या फावटी तरी जावना. खूब आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज व्हेरी विजिलंट. आमचे फॉरेस्ट रेस्क्युअर्स आसा आनी दे आर टेकिंग केअर म्हणटा तशें. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डुईंग अ गुड जॉब. ओके, देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. थँक्यू. हे आशिल्ले डॉक्टर देवया राणे GFDC चेअरमॅन आनी आमी उलयताले अबावट एन इम्पॉर्टंट फेस्टिवल दॅट इज गोवा फॉरेस्ट डायवर्सिटी फेस्टिवल जे कांपाल जावपाचें आसा इन आर्ट पार्क, आर्ट गार्डन वॉट इट इज Art Park. आर्ट पार्क 17, 18, 19. सो तुमकां जर सत्तरीन वचपाक वेळ ना जाल्यार प्लीज कांपाला या एंड यू कॅन विटनेस दीस फेस्टिवल and real colors of Sattari, real colors of all the खोतीगांव आणि बाकीचे नेत्रावळी पासून सगळे फॉरेस्ट एरियांतले रियल कलर्स तुमकां दिसतले. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज.